Binaryo to idol, binaryo. Ayan o. Magandang laban to. Ayun. Oh. Uy! Tinapon. Sabi na tangay sana yun. Kawagan ang holding. Tinapon yung bola ni tatay. Ha? Ayan idol, servisyo na naman, serve na naman. Ayun. Ayun. Hop. Hop. Wala, patay. Hala. Wala kang bangalik. Grabe talagang laban to. Magandang laban to idol. Ayun o. Agagawan. Ayun. Whoop. Wow. Wala. Kuha. Agoy. Ang bola nandoon sa nyog. Pumunta yung bola. Highlight ni Remos. Oh, highlight. Ay. Magandang laban to rito, magandang laban. Ayun. Oh, galing. Kuha. Whoop. Dagoy, kuha. Whoop. Ito na. Wala na, hindi nakuha. Galing talaga. Dapla. Dito to sana idol, Diversion Road, Kamanhak. Magandang laban to. At talo sa score. Nagtalo sa score. Ayan na. Servisyo na naman, serve na naman. Ayun na. Ayun. Tara. Ito na. Kuha. Oy! Si tatay naman servisyo. Ano? Gandang laban to. Magandang laban. Yan na. Whoop. Kuha. Pasa. Boom! Oh, sus ko. Hindi nakuha ni tatay. Mabigat yung bola. Mabigat yung bola. Ayan. Tara. Ano? Grabe talaga. Inside pa rin. Ay, servisyo naman. Ang lakas ng serve to. Ayan na. Ano? Outside. Grabe. Grabe naman yung servisyo na yun. Sayang yung serve na outside. Kinantsawan yung servisyo. Ayun. Maganda dito, maraming maglalaro dito idol. Ayan oh. Last set na to idol, last set. Medyo madilim-dilim na ng konti. Ayan oh. Yun. Hoy, pumasok. Op! Batay na. Nalo. Kinantsawa. Panalo na si Panalo.